nu mi mero mi pon le do mi tere we zomba e do po hon ko de bunu suo nu enu dagbe lo do to ojile mi no ko kan ton lo no asokle mi gan titan mi na tun ton ma je lo dagbe vo mi mo lo na so ajo mi chon mi kana so kule mi yo mo do mi na to gbe mi we mi kudo le wonu lo kudo me kin pon ko do ye ipa lo kudo wan do nu wa ya de ko no ko diro kan lo jile bisese mi na tun ton ma je hometon mi na pla mi so i monde nu mi ka ja pla mi so i mo nu e lo gbo ve do ko mi ton le en beneficia igba jiwe do benefi bono ama tekon kaka bo she suwa gonche nye gondi she muadi ama ko jasiwe ya moromeje e ko eno damno di funode ya ne kana si huwa no gbon ba e ma so na yin u ve tan do poropo mi ton le ya ne kana to gbon bo she suwa maka so na yin nu lo na u ve me kaka de ya ni o wa so mo azokwe da horopo tin bodo beneto me to me fi wa zo e de no wa ne e do na da to vito si big pa ba na je de lesi e lodo Immobilier Corporation Sal Habitat pour tous et derrière yelo kan ho lo bonu minado si ku jemine si do nino me zizame lo fie mi no ko do fie mi no ko so ta do le bi sese eni wa zo mo mi no mi na ya fo so te to yi ton lo posin jono bo le yi de gbo la gba ton sa e na so pede lo no a so khule mi eni wo na bia mi no mi na pe mi yo na so pe mi to lo na tonu me la khoro ni ku abosia au vegan ena cheno kaka bon dogben to vito sile bodo ni kudo le wenu Dan Immobilier Corporation Sal Habitat pour tout we kande ko e mi jemede sno si oton moromajiro Dan Immobilier Corporation e podo kankbedo kanuna ni weso ba kunban ero e dere sile o yetuno e mina so do banjo khembo mina si khwemi mon khoto aline kho e tetele me karin lo tunta ma mina so do bu ko na to vito sile ena chenwe o viga do mi gondi on do mi agbamito sa dintro de no ba na propriété au rein 350 000 wakon 350 000 akon propriétaire bo fiti ay kumba 350 000 beori e do savi kablo to hode be ko hun kundi zogben courant o do fene to hode bo to vito sile dessus e no pagbe na din 350 000 pour akon propriétaire do male jele fionu yebo bonu a jetesin service au goudron dio e to am école primaire publique saviton no fene domaine o akomodo fene na bikawe 350 000 mi go si fene mina wa torikara do commissariat torikara ton sin goudron fene wa 400 000 francs banjo à quoi propriétaire 400 000 francs z centre do commissariat z centre ton pas pepepe nabikawe 400 000 aux z centre resu 400 000 francs mi go si fune minawa va se ko goudron to home ak bangbawe nabikawe 700 000 francs 700 000 francs quoi propriétaire va se ko à Jagbo quartier Bojoko do château d'Akwa pas fine 800 000 francs quoi propriétaire mi go si phénomène wa alada hunkun ganji beto mewe zokun courant do fin lebi nabikawe 900 000 francs pour accueillir propriétaire Xavier kakamblo 3 km do arrondissement à mon domaine mindet no fin 2 millions pour accueillir propriétaire au Xavier dessous Diragbe Goudronto 2 millions Tori Aguako 2 millions do CG Aguako pas fini pepe 2 millions mais na les flint to vite aussi les don mi delegoncho minasa domaine yo noter no badoncho mi de minosa body azia kwetu ba kwa kuma no mi delegon noter na blo weman mi odo acteur notarié ganje wo bine bocho noter kanadi at notarié tu etonwe géomètre de levé topographique tu etonwe mais kado azokwe mele biwetu adi pe avodio e no yodo bonu maldine pifan ingénieur génie civil mi no bimbawe mi do fijro se karofo ajaka aje fijro se karofo ajaka no karofo di pon zeta tu amo ganu ko mi ton état jodi fini wen Dan Immobilier Corporation Sal à locan les 66 67 71 49 66 67 71 49 95 46 06 39 95 46 06 39 mi be boy Facebook di allo mi YouTube di bon la Immobilier Corporation Sal me mo mi to bi ho ou bien mi la ja badoro mi ho Mileja baduru mi humo ba gbeje mi humo mi site web mi tonji www.immobiliercorporation.com www.immobiliercorporation.com viga kira termine su moro e kungba dede mi sodo banjo himena do si humo telo du kwekwe nu mi jemi de sno siton kande ko gon to vito sleo ene mi do pere hami mi do ho fini mi do acte notarié mi me makai ba khome je ba ne mi si kudo mo je mi hami nak baje
we mani o pede men mi a we mani oblo we man tengbeju we man vivre na die bo egbedi ado ai kunbantu aduna do ene donc na don to vite aussi le dire que yeme de no wa mi de groupe mobile coopération ça alors chance ko nous ye do no ko kuma do mi de le gon bo no ton do o merci ni ko ai ko no ton do délégation ko no ton do CAC ni ko o grand mi de ton egbe arizi ko bi utu e awa ko kuma do mi de le gon noter na blo we mani do jidi de ganji utu na don to vite le dire que il ma so ko pon eni wa mi groupe mobile coopération ça kumba mi ton chon mi kana sa nene mi ko batuna ko do ni ole matin lo na ganja utovia esi ku mo akotan lo so ajonumi ya ne mi no badona kumba le gbo wajo no ho e mi de no badona noter we no badu odona de gan e kan mo e o domaine e nous era lo men noter bon noter no badona khiri noter badona fo no na gbe gan bo de domaine lo di badona di on khode bude wa arin ana mosuele obonasa donc noter ma na gbe ami te mi no sa gbe de pon domaine lo fini di po bo mi ko sa va do noter po do odobana donc to vite aussi les sous mo lo di que mobile corporation ganje wo biwe do o mi de le ganja wo bi o fi ediole ro e kungba lo nu e ko ho do fi le pon ale so gyan pa nji lo no jalo no je sa di o e de gon e do mo no to batona to so no lo no to don ton hwe to no insi san to vileto mo do je eni ko na ganje ko lo nu mi le ko sin fine di o mi do je mi jura du ko to vito sile akọ je mi na mo buka mbo asojo ko alo mi no pon we lo no gbodo we me dal ne ho e o do mi de go amateur 350,000 bia wa mi de mi do non matérialisation na bia ra ko me no bo hiwe 200,000 à doigt, 100,000 à doigt, 20,000 à doigt, mino bekwe de bois, mino ka mino 10,000. Bodi en sous pedi mo mena na mo khawya, mina le de beton khawé do immobilier corporation sale. Donc to vite aussi des premiers dit les mi on va dire que on 350,000 bia bo mino khasi di e do mo mi wa mi gon je yo na bi de da matériau ko de bois o mi wa mina pla mi visite bo mina e ko male beto wa mi gon bo mi play visite bedo mi ni ko boa bo ma wa nja utu tombo de wa ko e ko male donc mi matériau ko mi wa so 8 heures on mi to o nouveau mi na bia la ko mi 20,000 10,000 e ve o de bois wa mi na blo o facture we mo na le to xawé di en sou pede mo na na mo xawé ya mi le do o 4 de do fini bo mi do livrer de cotisation wa mi di abana sou 1,000 francs 1,500 2,000 bona uzu propriétaire di Vigaron wa e ve o de bois wa mi na we livrer de cotisation ene fata boa rien quoi tu vois mais non on a des benu kaka bo kan ko ko so uzu propriétaire to mi mando akobia mi wa mi gon so 8 heures fite mi gade mi na tino temetom mi lo na lo kan le mi do fidro se karufo ajaha de aje fidro se karufo ajaha no karufo jipon zeta tu mo kanu ko meto étage odi mi do von me amado mi no wa ngolo no mi do von me ya o pavio to fina gbangba o mi de do étage au premier étage wo yo bonodo de a wa ko amo khode fini bo won direction commerciale bio khono me dio vi dada gbele do fini mo na yiwe ko nu kiko kwa wajije ko do de to vito se le sou etungo immobilier corporation ça alors ndagbele kede we do mi gon amo o viga na timen to vito se le de que mi le do e kuma pa wo domaine miton et do pa wo ofandi kati ofandi e fie o kun ganji dodo ko do fene azome ko do fene fe la bia kun mi da mi sa sun kama ya seku domaine miton et fait faciliter agricole meji de seku de école primaire publique au seku ton si au goût do fene pepe fine le biwe ko kun aux zinvie domaine de l'église catholique ko kwa ki opote ni fine pepe à mon spécial fait de l'indépendance et blomé de immobilier corporation ça alors et quand Savio do nabi 350,000 on tourne dire que a consisté bogon 350,000 ba ko propriétaire bona do ablo di gbaja do kwetu egbe do Savio goudron to agbangba o ka fi o ganji Torikada 400,000 francs do commissariat Singudo fini PPP z centre do commissariat pa au 400,000 au z centre au va se khoye do 700,000 do goudron to a Jagbo quartier Bojoko do château d'Akhokpa 800,000 francs 800,000 francs à la dag betome au domaine odi betome fio unuku ganji zobo ko do fin le bi nabikawe à la dag do 900,000 francs heavy kaka amblo 3 km de arrondissement si au Goudo Finéon à mon domaine au 2 millions direcbe goudron to agbangba 2 millions tori aguako do aje autori aguako no aje osi oje do mon domaine do Finéon ton file piwa ko ko mi de mino sa son kamaya tori aguako 2 millions ko akuzu propriétaire à local lié 66 67 71 49 66 67 71 49 95 46 06 39 95
46 06 39 mido fidro se Carrefour Adjara de fidro se Carrefour Adjara no Carrefour de Zeta tu amo gano kwa mitone ta jodi fino en dan immobilier corporation sal medo azokuyo adie pe avodio e no yodo buru maldini pifan ingénieur génie ken mi desu no mo jebe ni ole mina mi benevi sunu benevi yon e do mi so holo alu kukule mi ekun we nu a lo yeme dede ko to topon bo ka mo do beje ganje wo do fine jilide yo do fine bon ik hen na so comme mettons so va do fine lo na mlen lo so afo do le yo mo do majero mi se po kege ton la lo kan hobio e newe ka mon legbon e ngba e ka holo immobilier corporation ne ka ti gbon ye e do tagbade a ne ka ngbon ye so aji mo do meje ye do ko keke ni mi bo mi do mi to mo ye ni ole won ti mi ale ko didi yo lo e no si ho itan lo e de vianya do mi o tele me lo mi no pon journal lo mi no me le ye no mais no blo ça nous mais bon ma ka deji bo notaire de kon mo lo ye ndagbe wa to ni me lo yen kho do don fa ti ohun yiwe ma de fidion we ma le bi yo cha e no kle la so no ko we ma le bi so gbe do e ka so gbe ni la arisi de fini a mere lo no ne ni kon to me hun ni ya o ni kon we ni lo change your fidi na ba si yon ni ya o babo ya ren dote e ren dote yo e problème ya igbo lo u ye si wete a je fide pepe bodo immobilier bonu epifan àwọn mo to teju me a te fide pepe bo to godo bo yi kwedo han pom e na jira we do ma te do mi na je tu kara susublo ko kan de lisa wa mo nto e ma do problem e do e ka le yin no te e te sin adoni gbowe bo mi na yin bo damlo bo nde pe ma so ti obu ma ron kasimana adon su tamayo ka bobo hin ka do parcel na tori kala ka anachada dia ka imule ko peten na proposition te ana ya no ka parcel de nera fara hey bien mu ka yi kana we bien yi est-ce que il doit dans na kadi na ne ko chene i der ko na e no abi kabe yo iben ka chini dia bi yi no ko immobilier compétence ogoko he note na ego ko sabu na gbeka nte ko ebi baranze no ganna fara chimino parce que ka go ne odi hebo amo edia ka chimino cooperative sal gonna ganna yo hen kan nera yon asina ka borba ebi te kwene se bolma chimino gonna ganna nga iba nani dam ngano se imana dan cooperative nga ko de ka be ka dende chikago gonna ganna ko bonera chimino nay ka ebi ganna gon tutuma antine franco no gonna dia igona société kan ci coopérative ka he ko te chimi bongo evivina ko te pela ma kun mo chale ya fote mo wa kun plat boyin ti mo chando ko te pela ma ko te pena sala ko ka tun sin lo on ponje na me ta fo me na on se ta fo me afo no te me bon pont mo sin est-ce que dagbe chawe ye wale bleno ho jo jawe ye lono kina mo kon metti on lona mo ko se information avec radio kina ko da fo me ko apontu ho jo ho be boyin dagbe bole fila. Il n'y a pas la magouille, c'est la sincérité, c'est la parfaite organisation. À ce que je sache, je crois qu'il est vrai qu'une science humaine n'est parfaite, mais chez vous quand même, on voit quand même cette réalité, cette noblesse, cette sincérité, cette franche collaboration. Il y a un peu de aussi. À vous, à Bilonini, il y a un peu à Série, il y a un peu de on y a bibéré, cosini. Ari l'auteur, bah, na, il y a un agbe plaque yo sita ile o fu ata ni ile wa ni mo yin donc o yan be kan jan ko si boyan kan awoni ko wa ile awa cha fu le won li tele cha fu jare ni donc o jijira ya jara ko tin adigban ko se chewa dende di ko ni yen wa wi o fe no yan po ko mo fe ni ko jo ho ni donc ko aka cha boyo ko e jo pe si be yo donc e chori o ko to cha ka gbe ìwé akẹgbẹ́ ìplákì ẹ̀kágbẹ́ síta ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀sìn ọ̀fẹ́ nígbò ẹ̀jọ̀ kọ́lé láàrípẹ́. ní ó já pè àyín gbọ́n yóò rádò jìdìde yé wá bẹ jìrá fa yé àmẹ́rẹ́pẹ́ máa tó ń pọ́nà wa ó ní va immobilier corporation gbọ́n
ye la kpɔ fafa le funu lo funu ya va ye ŋkpɔ fafa ne o va tsa ye o mu te do ame le kpe ɖo ŋgbodo mo wo le ka o tsi te o la va ple mu besoin ame o la ta fo alo la ba o lekeleke o mu do de kpekpe surtout fi ke yan le agudron gba le ŋkɔ na. wallahi ay gze dir koy hankan ir koy tay se hun kuno ay maka ne ay go ga sabu ay na am fonda goy zaman te borno te ir koy de non te asabai se no ay go gna se gna hawe am fonda goy am fonda kokari ay sabu ir koy ne o banda ikano ir se gna ha irum banorim kan ir se placo une semaine de no placo te kan afota inir ci amamba to une semaine lundi ne bana hun kun vendredi ngani kane se gna irum ka placo ta yanudo nganda nonga ikacha bari se nonga ay guna wala ya bori to ir bare hankan no ay ba ay im charan se gati gana ifo nor kul kan goni se kaido iga ci de ne bani gonda zambar hinkano zambar taci zurguka ka dai gidi matakan aga tenda din ka iga ci ni se matakan ni ga bananda da kai no wala ga bada ya no ni ga ba iga ci ni se wallahi amburai sara ir ko igogi ga agogo temo aga temo dir ko ba inshallah Betile eso lo grelo no no cambio de emiandia mi lo mi cosidi boy lo kotime lo ko na mo jemeton mais la roue la lumière aéron monsieur enfin faut viga na quand même de bedelo melene de kunu mine le ko e kun gba mo be jeji mi enu e mo lo ton le de yon inu kun megbon yo e ko na mo jemeton de lo ko do gege do fineti lo ne mi kono hongbon on mi ton hon e kana wa mi gan ne kono zongo mo wa mbara mi legbon tinu me de wa sumi do gan ni le et na chenu e oviga romitoro au nouveau tous les jours du lundi au samedi de 8h à 18h 8h mino rond et 19h de 8h à 19h et 19h mais souvent à mon dimanche là minuit à missa dimanche là minuit ici c'est maou donc on mettons et de nouveau et il va comme 8h on met là no walo ndo beton y no donc mais mi point délai et ja immobilier corporation ça alors so 8h on mettons de nouveau y ka au 19h et quand nous allons quand ni bio kan intro ni alo ah et New York 95 46 06 39 95 46 06 39 66 67 71 49 66 67 71 49 Immobilier corporation misedo milado aso de vode vule lo no waru fine etemino le wanu ekungba si sa e miko tunu bo to ko lo kenton de mi we Menoblo gestion locative de prestige gestion locative de prestige do bénéfice mi del pona no gestion ni obo eno jeji no propriétaire e wayndo de ado kwetue kwe da khole mi de mi no gérer kwe de over immeuble kwe de over appartement e we mi de mi no ibo no gérer kwe me ganjele kwe étage e we mi no gérer le mobilier corporation sale bona gmoye kamito mo dugbe no propriétaire de pour mi po zoele moi donc propriétaire de pour mi de là de que mi do kwe mon coton ben immeuble e ni étage bo mi da zo kwe ko de na ko di mi be mi ama kwa mi ton lengbe di salaire do mo mi ma so ko mo mi wa mi gondo dan immobilier corporation sale ne mi kron blog mo bo eno jeji no o meleo e wendo de aze ko to la lo mi ton me do date ba kwa tu ade date 10 alo date 5 gan ho mi de mi nezi akoro compte menue bona gérer me do ko gbele to mi da zo ko bo de no blo gestion locative du précis be ro bénéfice dan immobilier corporation sale bon mi go si veno viganda non to vito si lo de que mi do application dagbede ye bo application no mi do dan immobilier corporation sale application ne ka application no bo mele biwe do na do o alokamado si o yetonji donc ouais media ko mo mi de mbado Android adwa lokamba aussi over Android z intro din boy bozin au menu à mon fil défini on la Play Store on la dan immobilier corporation sale ou bien ouais media ado iPhone ou bien ado iPad y App Store di application ko do techno do fene bana télécharger nous ka yon do eno du moa eno du forfait eno du akoya application dagbede mais ka o télécharger le bo fon te bro ti télécharger le o ndo beton ye bo même télécharger le dire que dagbede application dagbede mais o ka de to vite aussi le dagbe de me e wendo do si do khotu me aso besoin ba do zemi nya migon cho ba ton fi ekun ba o meton le de ya ado a application ni wa ton fi ekun ba meton le de obi bona ton au kilomètre de au coton we ma ton kilomètre de do au goudron e donc avec une application ni ko a otumbi ou bien au remédia ko ekun ma do migon bo ja sukwe a besoin ba migon cho ba sukwe application na he ko ana sekwe do mi bo
au minayi mi maturo mi degon mi no gba hon mi no blo au BTP donc o wemeli azomi o khogba en application no aro salon tu amore au chantier tu do nu kon yegmoe ou bien bon mi go si fene wemeli ado boutique alo ado azo kwede ababonu gbe obi ni tunwe wa mi na so application no di bo mele biwe na tunwe donc application tengbeju de bo mele biwe do na télécharger ti télécharger ton ka ve ou de bois de ndo mi WhatsApp do nwe mi version Android mi ton pom bo Play Store di bo lan dani Immobilier Corporation ça application na bo mi na télécharger era chen mi de su moro tede kan ho na mi odo vivon ye chon mi kana ko talo na ko jigo si agba esa fi yo moro fi e kun gba mi ton le dio mi ala to gisi mi e kana check mando o savi o 350,000 d'intro di tori kada ya do 400,000 do commissariat sin au godo fine pepe 0 do commissariat pa e su do 400,000 o va se ho 700,000 francs do goudron to gbeto me ajagbo quartier gbojoko do au château do pa fine château do dakhwo avec des château do pa au domaine do fine le billet au courant au 800,000 ye mi go se fine mi ya alada au gbeto me de 900,000 au Révier, quand on 3 km en arrondissement au domaine où le au 2 millions, Djeregbe Goudron Toué 2 millions, Tori, à Guaco 2 millions, à Locan les Carriers 66, 67, 71, 49, 66, 67, 71, 49, 95, 46, 06, 39, 95, 46, 06, 39 milo fidro se Carrefour Adjara de fidro se Carrefour Adjara no Carrefour di comme zeta tu amo kanu ko beton eta Georgie fini wen dan Immobilier Corporation ça mais do azokuyo adi pe avodio we ino yodo bonu maldine pi fan ingénieur génie civil e kwito di wa so kwito mi ne mi ko hengo ne me ko ni kweto ngon da ko ne mais wa ko niveau date leba akwechinde that's au 5 alo date au 10 we était au propriétaire grézé ho o mimbo o mindesu o mituye ko ando eta utwe o confiance au didiori donc il va nous fier des quick mon grand hokon mais des minutes ya ko ro compte ton meni yero bank bo grand hokon de so no mo akwa eton wogo no ite ba ko ba lo kanji na igbon mi la ko se mi no la ko e do tagbado mi de gon mais propriétaire le bio do confiance do mi donc propriétaire pour mi din le e ni wa kon ménage au gérer yel o lengbe ben na mo akwa eton di salaire do e de so e gérer on ya obet attention anyway mi de gbebo mi do ibo canton mais a te honu alo keneme na do si hu moto lo li khoka to chunu kala wa elo se keke meton gbe drandra won e no ko me fe no da si ton la mi ku ko fine ba no ton ko to no te ka ho gana ho mo do bejero era di do lo pe won te mi do ko melo na inse do me de mi kon le me de mako wa mi gon ale ga ni na do ndo je ku ite suma mo ji ablori gbajao enyon bo meru pulupu na do kwetongbe utu e ganti bonu epi fan do kwetoni e gba kwele bidodo do wan inde yin do toton utu e do e gba kwele bidodo bodo to vito si mi ton le bini wadu ablode sin ko o raimi donc on mi to no bo ne mebi ni maka dire si yo y a 350,000 pour coin propriétaire 350,000 donc ni dan wa ro amo ino ton lo ino ton sin wo no mi lancer promotion lo dion y titon e ta do gbeton ye mais o gbe dimbo mo mi ele o mi eje so witon mi wa hon mi ton do o nouveau mi ho iton do nouveau no kenu hunu ajancha no me bisese on va dire alors maintenant so gbe de yo lo na terminer sinon si do ko mi ton le gbe yo mo do no imba mi do na ko canton dessous onel lumière iron e we won jirato mu Immobilier Corporation mo do meje e wana mi mo jeme keke mo mi dessous mi ko tumbo fie yon de mele yo mi ko kando vovo do e kun gban lo bonu ana ho o na makai mo fie fi lo do tanja o tengbe ju ba tere go sin fio vito e sin vi na mo le ton lo do ma ho fie ni a yon bla san ton chobo tagba no le be a o ni tagba ka be yo eni we zo mo me keke ya won ku lo ko no ya wa nu kaka lo ko bi ku po ko mbo ho de ma so we a e kun ma ho ba ku lo ko kan ni ko gban to e wa isansi to e va won mo do meje e do me keke afo kwa wa ku e lo tension e ma kan mo nu me ya mi tek mo lo sun fan Immobilier Corporation ça y est derrière bateau ton lodo ganje autant dessous ba ko e kun gbaru igan ko ivu e ko e kun gbaru igan bonu ko no le ano so a ni wa so e de mo do beje ndo mo bo nu da gbe bo mi he wa mi no asoro gbanjo ki mo bo to vito si bi mi mo to mi na to gbe ton ye do meje ni kudo to osin azo bénéfice nous bénéfice nous kara 3 contre gan ho le nkata meton ni so ka jilo na dransa na hu mo mi na do gbe no no ikaniata alasan se jagole ago uricha so gba pe yo jango do me na ko bienvenue hu gbe wa ka to le bo mi do si hu mo yele lo bo kin poto gan ho le nkata meton mi na so lo mlando klite mo lo na do mi yere e kla su ku de vonu mi na le akpe la gba le nkata sa no ho de vo e na chen lo bonu e izande
Thank you.